Bye! Sama natin si Carl, okay. Makita ko lang mong... Adjust na lang. Makita ko lang lumipad to, okay na ako. Boss, adjust na lang po. Right. Saan ang take off niyan, pre? Ha? Hindi, pero pag ganun pa rin ang take off? Ayan. Alright. Itong malupit na bata. Pakalupit magpalipad nito. Right. Anong gagawin dyan? Ba't sinira na yung pader? Bakudan. Alright. Okay. Pilot natin ngayon si Carl. Professional na to. Ilan taon ka na, Carl? Oh, 17 years old lang yan, ha? Huwag mo ang papakitaan ng tricks agad, ha? Baka pakitaan mo agad ng tricks yung mga taga-subaybay natin, eh. Sige, gawin mo yung nararapat. Right. Yun, oh. Oh, bait eh. Bait, eh. Oh, ayun, nalipad mag-isa oh. Ayos. May atry gyro sir ah. Oh, tama lang battery ko sir. Ha? Tama lang. Forward. Kasi yung ginawa ko, nakagitna lang yung battery. Puta. Nag-loop na. Labas ka lang sir isa. Sige lang. Gawin mo yung tingin mong ano. Gusto mong lipad. Gusto mo, invert mo pa yan, eh. Ayun na. Right. Alright. Oh, inverted, oh. Puta. Yan, si Carl. Si Carl yan, ha. Pero pag ako maglipad, crash yan, sigurado. Alright, oh. Hindi ba siya mahirap i-loop? Try mo nga na may, ano, Carl. Alright. Gyro sir. Okay, Ayaw. beta, stop recording. Try mo nga ng may gyro lang din. Okay sir, banda na Oo. ah. Gyro. Okay. Lipad. Ha? Lipad nyo. Mamaya na, iti-take off ko. Hindi, kapain nyo muna. Huwag nyo muna. Okay. Ah. Ba't umaangat pare? Sa hangin, sir. Tulak nyo, sir. Tulak ang alin. Elevator down. Yan. Tama na yung power niya. Ah, tama na. Gusto na dagdagan nyo pag bitin kayo. Oh, sir, tama na tulak ha. Baka dumiretso. Pag yung turn, sir, mahangin, dagdag kay power. Oo. Di, sir. Level muna. Tapos bank, bawas konting power, sir. Bitin kayo sa aileron na, dadagdagan natin mamaya. Okay, tama lang yan. Tama lang.
Ayos. Landing ko na. Eh sir, kung mas comfortable kayo. Paano nga landing dito? Kailangan ng konting power? Tulak sir, tulak lang. Kasi may hangin eh. Tapos konting bawas power. Pwede na to? Landing? Opo. Isang ikot pa. Yes sir, tuloy nyo. Ha? Tuloy nyo na. Level wing lang. Chop kayo sir. Apa? Apa? Nakanin ako. Check ng battery sir, babil na mag-drain. Okay. Landing ako kung ano mo. Oh. Bawas konting power sir. Sa brahila niya sir, elevator. Right. Landing. Okay, clear sir. Kanan na konti. Yan. Yung flare niya sir huwag niyo kakalimutan. Okay. Flare.